प्रिय श्रोतागण आज आमर परम शास्त्र भागवत थिबा दुई धाड़ी पद जहाँ जगन्नाथ दास लिखि प्राणीर भल मंद वाणी मरण काले ताहा जानी। जदि ये दुई पद को आम विश्लेषण करवा ताहले प्रत्येक दिन कहीं आम मनुष्य को कहवा जे तमें भल सी खराब सी मंद तमें भल भल मंद कहीं आम कार चरित्र को विश्लेषण करवा एवं कहवा ए कथा तो कहुए तार मरण बेले तो जीवन सारा कर कार्य मृत्यु सेजरे पड़ता बेले आम कहवा उचित से आमको मार्ग देखी दे जाइछन्ति जे भगवान जेतेबेले निज शक्तिर विपुलता विषय अज्ञ निज शक्ति की से मापी पारती ना निज सृष्टि की से चिन्ह पारती ना आम किए कार प्रकृति की विश्लेषण करवा आमको से स्वतंत्रता भगवान देना। आज यही परिप्रेक्षी मु रामायण रावण चरित्र उपर विधान कहूँ। संत तुलसीदास एवं महात्मा वाल्मीकि रावण को एक कलंकित चरित्र बोली रामायण रे वर्णना करछन्ति। गोटे अमानवीय कार्य से करथिला परस्त्री हरण। देखंतु गोटे पटे जड़े दक्ष पायलट प्रवीण राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ महापराक्रमी वीर कुशली यंत्री त्रिसंध्या साधक त्रिकालदर्शी आउ गोटे पटे मद मांस खाउथिबा राक्षस प्रकृतिर चरित्र रावण जे कि परस्त्री हरण करथिला। एई कार्य पाई रामायण रे से कलंकित हो गले। थरे रामचंद्र महाप्रभु जेते बेले पुरोधा कार्य करबा पाई तांको वरणी करथिले सेतुबंध प्रतिष्ठा बेले सीतांग उद्धार बेले सबु सैन्य सामंत भी स्तब्ध हो जाते कारण स्वर्ग को निमंत्रण गला वेदपति ब्रह्मा एवं देवगुरु बृहस्पति एपटे अयोध्या कुलगुरु वशिष्ठ समस्ते मना करथिले राष्ट्रर अमंगल कार्य पाई कई घृताहुति देवे नाही। रामचंद्र जाउचंती लंका ध्वंस करिया पाई तेणु केही वरणी कार्य ग्रहण कले नाही। सुसेन जेतेबेले रावण पाखरे पहुंची जाइकी रामचंद्र महाप्रभु आपण को पूरा धार पर वरणी करिया पाई मते पठाइचंती बोली कहिले तत्क्षणात रावण राजी हो गले कहले मु निश्चय काली जीवी एते बड़ महान कार्य रे मु पुरोधा हेबी नहीं ता हेबी कोठी वरणी ग्रहण करथिले परदिन आसीथिले पुरोधा विपरीत दिगरे सेतुबंधर विपरीत दिगरे पुष्पक विमान रु ओह्लाई पहुंची क्षिप्र गति राम आड़ को आसी जते पहुंची गले रामचंद्र तत्क्षणात पाद प्रक्षालन करते उत्तरी रे पाद पोछि देइथिले आसन देइथिले बसिबा पई एवं कहिथिले अनुरोध करी देखंतु टिके महाशय बंधटी देखंतु एवं आज बंधर प्रतिष्ठा उत्सव आपण करिवे आउ मु स्थापना करथिबा शिवलिंग को मध्य उन्मोचन करिवे। रावण गले बंधर अनावरण होइथिबा स्थान टिके जोठी आवरण हेइथिला अनावरण करिवे जो स्थान टिके सेठी पहुंची गले एवं संगे संगे ढंका जाइथिबा चादर टिकी काढिले अनावरण कले करी कहिले केवल आपण मो सहित जीवे आउ केही आसीबे नहीं। रामचंद्र भी मुंड टुंगारिले कथारे लक्ष्मण आश्चर्य होउतले बंधर ए प्रांतरु से प्रांतरु ए प्रांत 3 थर प्रदक्षिण करी कहले जजमाने सर्वकुशल। राम बुझी पारनांती नाई फूल नाई धूप नाई धुआं नाई दूध नाई गुड़ नाई पंचामृत नाई होमाग्नि नाई यज्ञ होम किछि भी सेठी होउनथिला केवल रावण तनखी देखुथिले सेतुबंधटी कहिले इंद्र वरुण जम अग्नि वायु समस्त निज निजर शक्ति
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧଟି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି। କହିଲେ କାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରପାତରେ ଏ ବନ୍ଧ ଫାଟିବ ନାହିଁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ଏ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆ ଉପରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି। କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ମୁଁ ତନଖି ଦେଖି ସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ପୂଜାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସମାପ୍ତ କଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାବଣ ଗଲେ, 3 ଆଞ୍ଜୁଳା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା 38 ବେଲପତ୍ରଟି ଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ରୁର୍ବାରୁକବିଦବନ୍ଦନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖ୍ୟମାମୃତ। ହେ ମହାଦେବ, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମକରଣ କରୁଛି ରାମେଶ୍ୱରମ୍। ମୋ ଯଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁ, ଯଦି ମୋ ଯଜମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ସେ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୋତେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ତାକୁ ରାବଣ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଯଜମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ରାମେଶ୍ୱରମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ ଫୁଟିକାକୁଡ଼ି ପରି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। କହିଲେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଚାଲିଗଲେ। ପୁରୋଧା ମହାଶୟ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ରାବଣ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ 2 ଧାର ଲୁହ। ପଚାରିଲେ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ନିଜ ଶକ୍ତିର ବିପୁଳତା, ନିଜ ଶକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ଯଦି ସ୍ରଷ୍ଟା ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକି ଚିହ୍ନିବ କିଏ? ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଭଗବାନ ଯଦି ନିଜ ଶକ୍ତିର ବିପୁଳତାର ତୀବ୍ରତାର ଅଟକଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟିର ବିଚିତ୍ରତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ବଳ କେତେ? ଆମେ କାହା ପ୍ରକୃତିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ କହିବା ତମେ ଭଲ, ସିଏ ମନ୍ଦ? ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ।